Okay, hai, Assalamualaikum. So, hari ni kita akan discuss pasal keperluan physical security dalam network. So, nama saya Amir Hamzah. Okay, adik, apa yang awak nak terangkan pasal kepentingan ini? Oh ya, Meh. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya lah. Nama saya Muhammad Adi. Saya akan beritahu lah apa yang saya tahu yang untuk soalan yang diberi oleh Amir tadi. So apa yang saya faham ialah yang the need of physical security network ialah lock up the server room. In that case, even before you lock server room, you can guarantee that they are strong lock on the door the room before you even turn them on the first time. So kat situ kita faham yang lock up the server ni kita kena, sebelum kita lock up the server, kita kena ada backup yang kuat lah untuk menahan, supaya kita kan first time menggunakan itu. And then kedua yang saya faham, kita kena gunakan rack mount server. Yang saya tahu yang pasal rack mount server ialah not only can rack mount server take up less than a step in server room, they are also easier to secure. Okay, I thought smaller than as well lighter than some tower system. They can effectively be locked into a closed rod that can be bolted to the floor until fill the multiple server. Itu yang saya faham lah. Ini apa-apa nak tambah? Okey adik. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Akmal Hakimi. Okey, jawapan untuk soalan tadi ialah to track and manage traffic through specific access point and areas of the safe building. Access control mechanism are used. A selection of technologies such as CCTV tracking, identity cards, security guards, biometric readers, and electronic mechanical controls devices such as locks, doors, turnstiles, and gates are used to achieve this. Kami ada apa-apa nak tambah? Okay, kini. So, saya nak tambah beberapa benda sikit. So, saya rasa kita perlukan rak untuk pegang server tu supaya dia lebih stabil, kukuh. Macam nak gerak-gerakkan dia pun susah, supaya macam orang nak curi pun macam susah lah. So, saya tak surveillance. So, orang yang keluar masuk macam dapat dirakam lah, macam sekiranya berlaku kecurian. Okay. So, kita last kali saya rasa kita kena pasang alarm lah untuk kita punya server, untuk physical security network kita. Kita kena pasang alarm, motion sensor, glass crack detector. Okay. Itu saja. Okay, discussion yang kedua, physical security threat on network. So, adik, ada apa awak nak beritahu kami tak? Ya, Meh. Okay, saya akan beritahu apa yang saya faham soalan yang diberi oleh Meh tentang physical security threat on network. Yang saya faham, yang pertama ialah hardware thief. When criminal don't crack your costly property, they take it. Chance are that this type of attack will not target your server. So desktop and hard drive, owing to their scale and assume important, are mostly likely target to the burglary. So yang kedua, apa yang saya tahu ialah greatest access to password. Greatest access to password ialah password and other information that will provide later access to offender are particularly sensitive. So a password ni can be accessed from a stolen device that has been signed on or has a password stored in a physical security. Itu yang saya faham lah. Okay, Jimmy, apa-apa nak tambah? Okey adik. Is your business network restrict to the connection between two or more devices? It also applies to the bonds you have made with clients and business partners. It is the network that your organization has constructed. It will be impossible to detect what was taken or missing anytime there is a physical security violation.
You are going to have to send alerts warning the people whose data you have stored, and you may not be able to give them any genuine peace of mind. Some companies also have a server space. This is the company network's physical nexus. Your network is highly insecure if anyone has access to this space without authorization. It will be easier to see how the area is accessed if there are layered security mechanisms, giving your server room more safety within your company. However, without locks on the doors of the server room or security video, it would be impossible to determine if the hardware has been sabotaged. Yami, ada apa-apa nak tambah? Okey Kimi, saya nak tambah pasal natural disaster. Natural disaster ni macam air yang melempar. So untuk jaga server tu kita kena buat keselamatan lah untuk bagi server tu tak rosak disebabkan air. Seterusnya nak tambah pasal damage equipment. Damage equipment ni macam kalau macam kena curi tu, dia tak dapat data tu lah, data customer yang dalam server tu. Itu je. Okay, kita akan pergi ke discussion ketiga, advantage of using biometric physical in physical security. Okay, kepentingan menggunakan biometrik dalam physical security. Okay, kita start dengan Adib. Ya, Meh. Apa yang saya faham tentang advantage of using biometric in physical security, apa kelebihan menggunakan biometric physical security ni, apa yang saya tahu ialah kelebihan dia ialah the benefit provided by biometric that data is indebtedly to any person and can be used a means of identifications. And then the second, biometric technology is capable of provides safe access to information easily and accurately. So kat sini lah kelebihan menggunakan biometrik ni lah kita boleh faham isi data tu secara personally. So kita boleh tahu apa yang dia boleh guna dan protect lah. Okay, saya nak tambah pasal biometric technology. Dia adalah nombor yang disusahkan. Dia ada algoritma mengikut jari masing-masing. Dan dia adalah selamat lah untuk digunakan. Dengan biometrik ni adalah dia akan remove semua macam kegunaan password tu. Kita kena check jari je. So dia akan identity tu kena check lah. Kalau orang tu mempunyai identity tersendiri. Okay, discussion keempat, brief explanation. Satu, first security agent, access lock, access deny, XP, desktop lock dengan lock plus PC and PC lookup. So Adib, boleh terangkan beberapa tentang benda-benda ni tak? Ya, Meh. Apa yang saya faham tentang yang Amin cakap ialah tentang first security agent. Apa yang bermaksud untuk first security agent ialah an excellent password protect security utility to secure Windows based computer. Maksudnya kat sini dia sangat sempurna lah untuk menggunakan password dia sangat excellent untuk security dia dalam Windows dekat komputer. Okay, kedua ialah access lock. Access lock, apa yang kita faham ialah, apa yang saya faham access lock ialah senang in and easy to use security utility which can help you to secure your desktop when you are away from your computer. So maksudnya kat sini ialah dia maksud yang access lock ni dia senang dalam security dan dia dapat bantu desktop tu lebih ketat lah. Apabila kita terjauh ni, kalau apa yang kita boleh jauh daripada kita punya komputer tu lah. Okay, saya akan start dengan access deny XP, a message opening further through administration of the Windows XP computer. So dia adalah message bila user open the file over the secara administratif dalam Windows XP. Okay, desktop lock, executive protection to access to sebuah product. So kita ada access lock, desktop lock.
security protection untuk access software product. So lockdown plus PC, a powerful security solution personnel prevent user from deleting critical file or application. Dia adalah desktop yang power, desktop security yang power untuk personal use, untuk daripada kita terdelete folder yang salah lah, macam terdelete file folder equipment, PC lookup, password protection, restrict other being able to while they are away. So implement PC lookup, so kita boleh prevent orang lain untuk delete barang-barang kita. Okay, untuk diskusi yang terakhir, kita ada list of physical network device that must be secure and dan kenapa and why. Okay, physical device yang kita patut secure. Lepas tu kenapa kita patut secure? Arif. Ya, apa yang saya faham ialah terdapat banyak physical network dan device dia yang lebih secure. Dan kenapa ialah, yang pertama yang saya faham ialah server kita, you should ensure that good lock and the serve room are door. Maksudnya kat sini server ni lebih mudah lah, lebih bagus dan lebih ketat lah dia punya server room dia. Of course they are the best door lock in the world, because this not work if use it. Kalau siapa tak guna server ni, kalau tak guna server ni memang menyesal lah, sebab server ni lah satu secure lah, sangat secure lah dalam dunia. Dan kedua ialah router. Kita tahu router tu apa. Dan saya tahu ialah router is a device which router data pack based in their IP address. Router ni kita boleh masukkan apa-apa IP address. So like a switch. So the network layer komputer dia ada banyak-banyak layer. So komputer is basically a router. So itu yang saya faham lah. Ada dua yang saya faham, server, router. Okay, so saya nak tambah switch. Dia lebih intelligent daripada hub. Dia menyatukan LAN kita. Okay, ni sangat penting untuk di-secure kerana dapat forwardkan paket dari port sender to receiver dengan betul supaya tak ada gangguan. Lepas tu kita ada bridge. Bridge ni dia adalah penyambung antara dua LAN, TCP protocol. Dia supaya dia boleh macam tadi juga alih satu point ke satu point lain dengan smooth. So kita ada repeater. Okay, repeater ni supaya kita kena secure sebab dia kena dapat repeatkan line yang lemah tu dengan lebih baik supaya menambah user experience, supaya user experience tu jadi lebih baik lah, supaya user dapat terima coverage internet tu dengan lebih lebih baik. So kita ada modem. Kita kena secure modem kita ni daripada ancaman luar supaya dia dapat menerima paket daripada LAN luar, internet luar dan masuk, supaya paket tu dapat ditransaksi ke LAN kita. Ini kita ada hub. So hub ni dia dapat satukan host kita, network host, and then supaya kita dapat send paket sesama kita. Okay, tu je.